Hello ndugu mpenzi mtazamaji wa Pepro TV, karibu tena kwa kufuata vipindi vyetu vya siku ya leo. Ila tu acha nikujuze, uko na mimi mtangazaji wako Natasha Mushigo na ngambo ya kamera yuko Kaele. Na leo tulitembelea hapa Kamvimvira kwenye biro ya JVK. Tulikuwa naye meya wa jiji na anaitwa kwa majina ya Kapenda Kifara Kiki, na naye ni mkurugenzi katika kundi la JVK. Acha tu nikujuze kwamba punde utenda kuyasikia maneno yake meya wetu wa jiji. Sawa, merci. Nadhani natosha kwa maombi. Kisha JVK. Hiyo lazima tuizoee kwa sababu ndio slogan yetu. JVK. 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 Jameni, tunasema nyinyi wote wenye kushiriki hapa kwenye komine Kamvimvira, tunawatakia ujio mwema na tunasema amjambo kwa unyote. Karibuni. Ni hawa ambao mnaona kama viongozi wa komine ya Kamvimvira pamoja na mimi ambaye niko ninazungumza hapa. Kisha tupokee wanakamati wa komine yetu ya Mlongwe na kiongozi atasalimu hili kundi. Karibuni kama wanakuwa tayari hapa. Ndugu wa mjambo, tunafurahi tena kuwa pamoja siku ya leo. Asante. Hawa ni Mlongwe. Vile vile tuendelee kupokea wanakamati wa komine yetu ya Kalundu na mmoja salimu ili kundi. Jambo tena. Tunafurahi tena kupatikana miongoni mwenu mnamo saa hizi. Ila tunasema courage sana na kazi. Asante sana. Ninajua kama mara nyingi tunapokuwa tuko na baadhi yetu watu ya Barsa, kama kuna mwanamemba wa Barsa mwenye anaweza simama kusalimu hili kundi, anaweza kuwa tayari. Unda pamoja. Na mtaona effectivement différence par rapport même à gisi tuko na reforme nyingi tuko nazo. Ni ba problème tout technique. Ningeleta exemplaire leo ya charte yenye itadirige hii mouvement yetu. Puisque wakati tulianzaka haikukuwa na kitu kinye kinatulie. Mais maintenant nous avons une charte yenye iko na badetail yote ya kitu yoyote unatafuta kuuliza gisi tutatembea pamoja. Nafikiri au courant ya semaine mtaona exactement kisi gani kila mtu il faut confirmer ile engagement yake alikuwa nayo. Basi ndabambia kidogo juu ya charte ya JVK. Charte ya JVK ou bien non stati nayo pako bengine hawayo stati maneno. Ndio watu wanazoea. Katiba yenye inapaswa kutunana. Naanza kwanza puisque la plupart ya mambo sipendi tena kuirudilia, tushaimulia ya mingi zaidi. Mais réforme kabambi tuko nayo yenye ilifo muyuwe a partir ya leo
tulibadilisha gisi gani tutatembea. Ndio maana tuliweza kususpendre cordon ba nomination ba jina zote mlikuwa mnaitilize zote ni za zamani zile. Stati na leta ingine maonesho ya mpya. Ni kutafuta barabara kusema na kamata example ya ba organe yenye itaongoza GVK. Organe ya kwanza, organe maana yake ni nani? Kitengo vya kwanza. Ndio organe? Hapana. Kiungo kya kwanza kege itatembeza hii mouvement yetu banakiita convention. Chef wa huyu ya hii mouvement chef wa hii mouvement haiko Kifara Kapenda Kiki. Kifara Kapenda Kiki ni visionnaire, sivyo? Mimi nileta mawazo. Niko natafuta kuonesha njia yenye tafanya aseke kesho mkuwe ba responsable ya maisha yenu, puisque mweye muko na pouvoir yenye hamuyuwe yenye muko na chejesha, mukiyuwa mkikomprendre na mkiitilize gisi iko itawaletea nini? Itawaletea matunda. Kwa sababu mtu anatafuta kujenga, anatafuta kupanda mumea ubie mumea, anatarajia nini? Ilete matunda. Or si tunajiingiza mwa hii kazi ya politike, pour que kazi ya politike tuletee nini? Matunda. Siko mfanya siasa mwenye anakuja kubaita hapa juu naanza kuwagabulia franc. Sina nazo. Na bule udogo liko nao eske naanza kuweza mwe wote. Ni possible. Ndio maana tulienda na vision ya kusema kama sisi hatukuja kuleta kubagabulia samaki. Sisi tunakuwa kuwafundisha jinsi gani munaweza mukaroa samaki chaque fois que mko na cha kwanza mafundisho. Na ndio mafundisho hii tunaanza leo. Kitengo cha kwanza ni ile banaita convention. Convention mswahili bana yake mapatano. Bien masikilizano. Ando tunafatana? Convention. Benye baliangalia mitandao le 30 juin tulifanya lancement hapa ku Maison du Citoyen. Convention plutôt tunafanya campagne, tunaanza campagne. Na campagne itafanyika mu vitengo viwili. Biko butamu, bitakwaka butamu tena na sana. Kwa hiyo tulipenda tuchukue watu waine. Katika wale watu waine tuchukue wanaume wawili na akina mama wawili. Wataleta maulizo wala maoni watu waine. Amchambo. Kwa majina naitwa Cleophas. Kunyumba ni hapa Kamvivira tu. Na mimi niko membre wa GVK. Kisi papa nasema nisikia vision ya Kiki. Na sisi tulisikia vile kwa réseaux sociaux na sisi tukamfuata kufuatana na vision yake. Lakini wakati tuliingia mu GVK tunafuata deja gisi balibadilisha viwango vimoja. Na tukasikia abakusema juu ya Jeunesse Espoir. Atukujua kama walibatosha ama walibatia wapi. Pale ndio kwenye ulizo yangu huko. Uko maele kabisa. Unaya tulisema bureau politique. Atuidefinir. Bureau politique
ndio mambo yote kwenye inaikalia. Programme ya Mama Bonheur na programme ya Jeunesse Espoir ni programme ya GVK. Mais c'est un programme, haiko organe. Na comprendre? Haiko ça veut projet. Projet ya vagene na projet ya mama. Ndio maana hatupitaja ma organe. Il y a 4 organes. Organe ya kwanza ni ile convention, bamingi wanaita congrès, ni kwetu tunaita convention. Ya pili mu bureau politique, iko mambo mingi sana. Vous comprenez? Donc, il faut en même temps ça le présidence et en même temps gouvernement de le bureau politique. Na mule ndani patakuwa programme ya jeunesse, na patakuwa programme ya Mama Bonheur. OK. Nafikiri na répondre aux questions. Mimi naona huyo anarizika. Bamama mjitayarishe. Mikono iko mingi. Mikono iko mingi. Lakini wa pili alikuwa huyu. Karibu. Okay. Merci, asante kwa kunipatia kauli. Mimi pia niulize mkuu wa hivi yesi maire adjoint ambaye ni mwananchi atuambie kwa nini vipengele vyote wenye iko navyo activite nani ya besoin citoyen pourquoi anakazia sana juu ya education. Mafundisho kwa nini zaidi anakazia sana juu ya Nani mwanaweza répondre les questions? Est-ce que mimi naweza répondre tu? Kila mmoja répondre. Mimi ndeza répondre kwa ile question kwa nauliza. Mwanzo wa kila kitu kote ni education. Mafundisho ndio kila kitu. Na kama kufundishiwa hakuna unaweza elewa maisha. Na sielewi kama ulize ile question ya education udengine akuelewa benye walikuelezea hapa walikufundisha hapa. Sio kwa lakini kila kitu ni mafundisho. Ndio maana tufundisha kama shepeki. Ndio tunapaswa kufanya hii nchi kwa vile nchi inastahili kuwa nchi. C'est bon. En tout cas, ndugu Gedeon, c'est très capital. Si GVK na kuingia mkazi ya siasa, tuliwaza kama tunakuja juu tubadilishe hali yenye tuko nayo. Juu ba mambre ya GVK ni bale batu wenye habana katala hii Kongo isiendelee kuwa jinsi inapaswa kuwa. Alors, wakati tulitafuta kukagua kujua juu ya nini Kongo nafikia kwa hii ikaonekana kama ugonjwa ya Kongo ni mwenye Kongo. Kama weye uko na kitu hauyue kitu yako kiko hai, utakibadilisha aje? Donc ugonjwa wetu wa kwanza ni sisi wa Kongomani, na ile ugonjwa tunagonjwa ni kutojua, ni ile wanaita en français ignorance. Ignorance. Na ndio maana tulisema ndio mambo ya bulangeti, ya kisha bulangeti. Education, mafundisho ndio itatosha ile bulangeti. Donc c'est-à-dire education ni kitu kia kwanza kia muhimu, yo champ de bataille yetu sisi watu wa GVK. Mafundisho. Donc il faudrait que comprendre mafundisho juu ya kuweza kuambia wengine wakati kunaingia madeba ya Ligala, naambia kama mtu akaliki aveugle ataonaka siku gani? Faut kwanza mtu aone njoo ingine takuya. Watatu. Ale mama iko pale. Mama iko hapa. Mama iko hapa. Na kuona. Karibu. Mimi ni Mama Bonheur. Ndugu hamjambo. Na mimi niko na ulizo. Nauliza hivi, nilisikia alisema kama kila mmoja anajisikia kwa leader, maana yake kuna kanguvu kake kule nyuma. Anapashwa ajiorozeshe. Sasa mimi nauliza, mahali pa kujiorozeshea ni wapi? Kwenye mtu anaweza nenda hapa baniorozeshe ndakuwa leader, ni wapi? Balibandia kuko administrative mukila commune na deja wa commune ya Kamivira iko hapo. Kutakuwa afishe
ya identification ya ba leader. Donc ile fiche inakuwa yako na wanatia ba numero ya ile 10 personnes. Aussitôt unamleta mtu mmoja na ule mtu utakuwa unamleta siku unajisikia. Donc unamleta banamwandika mais siku ya kumpresenter ni sawa mkanisa. So mkanisa ukileta mtu mgeni wanasemaga wageni washimame. Bali kama ni watu 10 ndio waleta watu 15 wanasema wale wageni washimame na kila mgeni anajipresenter anasema na mwalimu leta. Na ile siku tunafanya adhesion massive ya wale watu wote wenye baliletewa basha kuwa enregistré na franga yao deja basha leta les 2000 francs ou valeur $1. Donc ni chaque bureau napasha kuwa nakuwa wazi, unapasha kuwa secrétaire permanent, anaregistre ule mtu siku anakuya, unamleta wewe na pale wanaonyesha kama iko ku liste yako jini mtu ulileta. Kisha siku ya messe d'idéologie c'est le programme, unamleta ule mtu anafika pale wanasema wageni washimame sawa mkanisa. Sawa hii messe d'idéologie ni sawa gisi mkanisa tunafanyaka. Wanafundisha injili ya nini? Ya kutafuta kubadilisha nchi na kujua gisi ya kutumikia wengine. Kisha sawa anashimama anasema mimi nilitoka Swati Kagenge, jina langu fulani, niko famille Epel na nililetwa na mama fulani. Watu wanamkaribisha. Sasa tu mkanisa kama kutakuwa tena kale ka secret ka bageni watabakia kwanza nyuma, tutawafanya hivi. Par exemple, ndio tutakuwa tunafanya hivi. Leta huko. Sawa, nadhani kama mama tayari mama wengine walielewa, kwa sababu kama hakuna maulizo au mtu alielewa vema au hakuelewa hata kitu kimoja, ndio maana unaona hakuna maulizo. Tunaendelea tunajazia ile hesabu ya watu 4, kwa sababu ulianza sana, nilikuona ushachoka mkono. Jambo kikundi. Jambo sana. Kwa majina naitwa Gundu Maliko Esquare. Na ninapana tu Kwa kusema sauti kwa nguvu sana. Nilikuwa tu na pendekezo kwa biro politique na biro ya tupresenter hapa juu ya organisation iko. Nitafuta kusema hivi kwa vitu vyote ambavyo viko hapa. Ima biro wanatia ndio umoja wa kuresire mambo yote, ama ndio umoja wa kuangusha vitu vyote. Utaweza tia mtu kama na maniere politique, haju kutembea, haju kuongea na watu vizuri, anaangusha kila kitu. Utaweza kuwa biro ya politique, utaweza kuwa biro ya politique, ule ndio kazi kubwa iko. Awaza masikio kabambi, mdomo ya kidogo, akili kubwa sana. Ndio maana napenda kusema hivi. Na hivi vyote vinahitajika watu wako na ile ujuzi, wanajulikana, Uvira. Haiko kulogoteza tu fulani hapana. Huko mtu utamwambia atobole Sangi, hajui. Huko mtu utamwambia atobole Kavivira, hajui. Lakini ninaomba kwa kiongozi aende awaze, juu mimi niko wa mpya huko, aende awaze mui biro yake ya direction ya organisation, angalie gisi ataremanye upya, angalie gisi tamsaidia kule mbele. Nitampatia example moja. Wakati tulikuwa na Mwenduka Mfalu, tulimpatia ushauri ya kusikia. Wakati alikunywa maji akasema ya kwamba Kalonzo ndio alikuwa directeur wa kampani yake. Tukamwambia papa, avec une manière ya Kalonzo hakuna kitu tutaenda. Wakati tuliona mbali tukatoka tukaingia kwa la fantaisie, wakatuchagua kama le conseiller, na waza maji yawezekana. Na katika hii nawaza kama umesikia na wewe uende uangalie kisha utafanya ili politiki iendelee. Asante. Ndugu, nafikiri hapa mie peke nijitaya mbiro politiki. Hapa ya kuwa mtu mwenalitajiwa hapa juu ya mbiro politiki. Nafata ile kabine ni ingine mambo, haiko mambo ya JVK.
Okay? Mwapa MGVK mwenye tunaacha responsable mwa ile organe ine ni nani? Ni nani? Administrateur. Kazi yake ni administration. Puisque politique ni ya leader. Fata ba leader ndio watakuwa banafanya politique. Banaipandisha ku bureau politique comme exécutant. Donc c'est-à-dire hakuna mtu mwenye alishakuwa nommé ikuwe mubio politike, ikuwe mkongre hapa leo ndio ya kwanza kuweza kuwatangazia reform. Maintenant na ekipe yangu par rapport ya mwenendo gizi taendeka, kama na unapenda kuwa mubio politiki tayari tukidekuviri kama uko Njongo uko wa faida tutafanya nini? Tuko na besoin ya batu benye wanatusaidia tufikiri kwa ile lengo. Mekupitia hiyo nani inapaswa kufanywa. Donc c'est-à-dire ikuwe ku maison du citoyen hakuna responsable leo, ikuwe ku GVK hakuna responsable leo, mambo yote inaanza bupya. Okay, mwenye tuliacha na wapresenter hapa mwenye anafanya administration hapa ni Maso. Bientôt président wa bureau politique ndio mimi. Okay, mimi sikina nikikuona tuko Njongo tu bwana, ndakwambia karibu kuya, tuko na besoin ya bale wanayua kujongle kabumu. Iko bakachangazi ya nini? Hapana, haliko hapa. Donc c'est-à-dire kama au comprendre bien yuwa kama tunafanya ba reform na hakuna kitu. Cabinet ni cabinet yangu mimi niko responsable, sivyo? Donc sasa wakati niko ku mairie niko na besoin ya kufanya kitu, sasa ndafanya il faut nikuwe na mtu mwenye anaweza tubane wananifanzie hivi. Bale bako sous mon commandement, abako sous le commandement ya GVK hapana. GVK itakuwa constitué, itakuwa benye wanapenda kuwa joma. Tulisema kama ukipenda kuwa membre actif unaingia ndani, mais distinguer mule ndani unaweza kugeuka cadre, unageuka cadre, mais par rapport ya matumikizi yako na par rapport ya kuweza kujikamata kujiapproprier ile kitu. Tunasikizana ndugu yangu? Okay. Mfanye bonus, ninaona ndugu alikuwa na nani peut-être angereagir au mpatie pardon tumalizie nayo. Hiyo jambo ndugu. Jambo. Niko na swali ambayo nitauliza kwa GVK kuhusu pendekezo ambalo amelileta. Kiukweli nilisikia kwenye uligusia sana ukasema kuhusu convention. Nikizani ke convention inakuwa entre watu wawili. Sijui ile convention itatoka kwa nani, kipindi sisi wenyewe hapa, na italenga nini katika GVK. Asante. Convention ndio yangu, objectif ya convention gizi tulichunguza, gizi tunaweza, parce lengo yetu hapa haiko tu ikuwe député, hapana. Lengo yetu hapa gizi gani tunaweza tukabadilisha societe yetu, na tukaonesha kama pouvoir iko mikono ya nani? Ya rais. Sasa ile pouvoir yake eske iko na mfalia? Hayomfalie. Sasa tunapenda pouvoir itoke ku peuple na ile pouvoir itumikie peuple. Peuple si wengine wanapita pale vile, si tuko pale renyo yetu. Peuple ya kwanza ni nani? Ni hawa wenye wako hapa, sivyo? Tukipata pouvoir ni wale wako wanapita barabara, ni ya kwetu, si yenyewe tulitafuta. Sasa tunapenda tuyuo kwenye pouvoir yetu itatoka msingi. Siliwaambia kama pako wa mambre sympathisant, pako wa mambre ingine wakati tutafua kampani, pako wenye hakikisha tafuta pako mnyumba na pako we bako inji. Bale ba inji ni mabombozi tutawapati.
Et tunawakamata ile $100 puisque tuko nayo besoin ndio tupate utawala. Vous comprenez? Donc ni une stratégie juu au yaona mambo kwanza. Bangaiki wa Kinshasa kule bako na banatia bako na charger. Chunga wakati watakuja hapa hivi. Unaweza kuona ulikuwa MGVK unageuka kabisa kizunguzungu na sule mtu wa GVK ule zamani alikujigoze tano tu inakulewesha unaenda pana yako tutaye barabara. Na comprendre ndugu yangu. Sasa ile convention ile haitakuwa ya siebo, itakuwa ya valide. Donc bale venye bako na batu nyuma ndio watakuwa msingi itakupermettre à ce que evo ndio venye pouvoir juu banachangana bako na batu nyuma. Donc nous voulons faire des choses venye biko clair. Unajua nini wadepute wanakimbiaga watu? Unajua nini? Ujua akisha kupita kila mtu anageuka kama yeye alikuvuta. Na comprendre? Tuachie bibi. Sasa wewe leo naye mwakuvuta. Tuachie bibi. Sasa bote bana sasa nani ya wakuvote? Nani ya kuvote? Bana kalia sasa wewe leta utawaweza? Hapana. Na comprendre? Mais si le pouvoir tutajenga itatoka mu convention. Convention ni mapatano. Okay? Bwana, tulipatana kama itakuwa hivi. Eske utandai wenye tukupatana? Hapana. Na kama effectivement tunapatia ile utawala, habatimize mambo tulipatana, tunafanya nini? Tunabagome. Tunarekipere objectif hapa tunarekipere utawala yetu. Pour comprendre ndugu yangu, objectif hapa ni kurekipere utawala yetu. Tulikuwa tuko nayo me hatuiue na tulikuwa tunaichezesha jinsi tunapenda. Na hivi sasa tukakutetea bina mu organisation au travers tunajua leader fulani iko na ngapi, leader fulani iko na ngapi, leader fulani iko na ngapi. Okay? Ndio kazi ya administration ya kucreate, ya kupokea wale ba leader, kuwafasiria na kuonesha ile ba nombre. Tukikusanyika sasa mu convention wale ba leader. Na kupata tu mfano mmoja. Kama tunaweza kuwa na 1000 leader Muvira mzima. Tunaweza kupata eke tunasema kama kila nyuma leader 10 personnes. Tukikuwa na 1000 leader tunakuwa na watu ngapi? 10,000. Kwa ngapi? 10,000. Hapana ya kulogota. Ya siri, wale wa disi ni ya siri. Nilisema hapa. Unaambia bwana twende la mgulu kwa Mvimvira. Munaenda. Tu comprendre ndugu yangu? Donc mnaiona kama pouvoir hii ilitoka kwa ile 10,000 personnes na banayulikana na kila leader anaiwa probleme ya watu yake. Tu comprenez? Na siku ya ile kikao ya convention kila mtu ataleta mawazo yake, mnaitia pale penye manapewa utawala. Banaiwa kwamba utawala haiko ya kwao. Sivyo? Haiko ya kwao. Balipewa banawapatia directive. Sema, par exemple, wanakuwa député wana. Wanapenda kuturudishia par exemple 20% ya salaire yako. Si convention ndio lidecide. Kama unaona kama hauko capable, hapana kupostila sema na mimi ndakamata ile tu convention tutasema comprenez? Nitatoka kusema hapa kwa hata maliza yote leo juu muda iko hivyo. Nisema kama tutatumikia mu angle tatu: justice, paix, comment travail. Ukiangalia leo ba intellectuel tuko deja wakorofi, tuko nafuata ba député watuletee kazi, sivyo? Mama mwenye kwa wizi alisomea ngapi? Sio kwa mingi sana. Sasa yeye ndio wanapatiaga ile ba voix. Sasa utafutia kazi ya kubiroga. Comprenez? Donc iko mule mwaele atanke leader unaiwa kategoria ya watu gani uko nayo, unaiwa shida yao iko nini. Comprenez? Wakati sasa utawala inakuwa utawala yao mena simuko mna reference kama tulisikizana na tumepatana leo. Et le prochain
prochain Kavivira, prochain hapana, réunion yenyu ya dimanche ya kwanza. Mwezi ya 8 dimanche ya kwanza. Et vous allez voir effectivement comment nous allons commencer maintenant à le faire d'une manière organisée et d'une manière franchement ya batu benye banayua nini wanatafuta. Merci beaucoup. Sana tuna leo atukusumulia mingi juu ya AFDC. Okay? Kwa kwanza mouvement yetu kwanza ungali gisi gani tutayorganiser. Prochainement tutaangalia gisi gani effectivement il faut nous et puis AFDC na la réalité yaki. Puisque quelque part là tu le as sema hivi. Parce que tu poses la question moi c'est ça. Si tu l'as fait à GVK. Là ça AFDC il va peut-être la réponse hapa non? Ndio. Il yasema hivi. Badada zetu wako hapa hivi. Sio kwa dada pako kwa célibataire hapa. Niko na moya mwenye kwa hapa mkabine célibataire. Mwenye na wengine wako kule sawa. Bwana wa célibataire baangalie. Tuko na célibataire. Mais sasa kwa majabu unaiona kama hawa dada wako hapa hivi. Nikiwaambia kama mtu mmoja yuko Etats-Unis yuko anatafuta aoe. Wewe fiancé wa hapa atakuacha? Etats-Unis. Etats-Unis na Kilomoni. Hawezi endana. Kama iko fidel kabisa. Hawezi angalia ile Nigeria kule atakia. Bon. Atuingie maile débat. Atuingie maile débat. Msanse gani? Atuingie maile débat msanse gani? Si tuko tafuta nini? Tunatafuta nini? Sasa kwa kutafuta pouvoir, meme hata ule wanasema kama iko fidèle. Si pas kwa relation zingine zinakaa za ovyo ovyo. Relation tu moya lwenge tu bo. Waniko choko na mpetaka yuko choko iko choko mlikala tu. Mwenyeko mweupe. Utakula mweupe? Utakula mweupe? Tuko natafuta nini? Na wakati tunachagua mtu mwenye anaweza kutusaidia tufike kwa ile pouvoir, akuwe mfupi, akuwe kilema, kama atatuletea kile kile tuko natafuta, tunafanya nini? Tunamunga mkono. Sivyo? Ni politique. Politique maana yake ni kutafuta ba intérêt zako. Intérêt ya JVK ni nini? Pouvoir. Kama sasa pouvoir tunaipata, mpaka mtu mwenye anaanza kusaidia tuipate, tumwache? Hata kama alikuwa wanampenda, fata kwanza ile intérêt yako. Okay? Ndio vile tuko na mariage na AFDC. Please atatufanyia mambo ya bien. Unaweza kuwa bwana mwingine haukuwa unampenda mimi. Kitu ya bien. Unampenda. Ni maongezi yuko inajulikana vile. Comprenez? Basi. Donc il faudrait assez que pour que tuende mbele, il faut assez que daye force yake nisie. Asante, nadhani tulisikia mengi na muda kwenyewe unafikia ni mbali kabisa. Tena naona ya kwamba tuna watu ambao wataenda katika sehemu tofauti za mbali. Ndio maana tulipenda tuprofite pia Kavivira. Sasa nadhani kila mtu alielewa, na Kavivira tuko na valide tayari. Kwa hilo najua tunapasha kujidai. Tuko na valide walishakuwa tayari. Katika hii semeni hapa nikiwa angalia. Valide walishakuwa tayari. Ndio maana pia tutawafahamisha, tuprofite kuwajulisha kwamba tutawafahamisha namna yenye tutakutanana hapa ili tuweze kuweka wenye kusimamia administration pia mu makartie zetu zote isiziko pia kuweza kuripoti hii sehemu.
kwa sababu administrateur mwenye aliweka hapa haiko ndio mwataenda kwa administrateur kule Kaororo wapi na wapi na wapi. Kwa hiyo mjiandae, kutakuwa kikao kitatukutanisha na wengine viongozi hapa ili tuanze kuangalia namna ya kuweka katika matendo hii mipango na mipangilio mipya juu ya namna JVK itatembea. Kwa hiyo tunawashukuru sana tunawashukuru sana kwa sababu muliacha makazi. Sawa. Bo, muda mfupi tu juba kwenda Sange baende. Ambao leo walipenda kutuheshimisha na kufika kuangalia kwa macho yao hali ya hii komine yetu ya Kavivira. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawakaribisha tena. Sawa.